Oke, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya, teman-teman ya. Di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu mengenai Alltag und Aktivität ya, yaitu temanya mengenai kehidupan yaitu dan aktivitas sehari-hari ya. Alltag itu kehidupan ataupun keseharian. Aktivitas itu berarti aktivitas ya yang berhubungan dengan sehari-hari ya. Oke, seperti biasa di sini saya akan memberikan kosakata ya. Dan tentunya sudah ada di modul masing-masing ya. Jadi kita latihan membaca seperti biasa yaitu di Wortschätze ataupun disebut kosakata ya. Oke, di sini saya akan bacakan ya. Nanti teman-teman saya minta untuk membaca juga ya. Saya akan mendengarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kemarin cuma satu-satu, nah ini dua-dua ya. Dua sebelah kanan, dua sebelah kiri dulu ya. Oke, saya mulai dulu. Di situ ada Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus fahren. Oke, saya ulangi ya. Aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus fahren. Oke, dari Mas Jeffrey boleh coba dibaca. Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, Jangan arbeiten, universitas ya, tapi universitas. Universität gehen, Mhm. arbeiten, zum Mhm. Mittagessen, Mhm. nach Hause gehen, Mhm. Abendessen, Mhm. Fernsehen, Mhm. Musik, Musik hören, Hören, hören. Musik hören, ins Mhm. Internet gehen, Computer benutzen, Mhm. Handy benutzen, Bus fahren. Oke, good, Dankeschön ya. Oke, sekarang lanjut Mbak Dina, silakan. Aufstehen, versuchen, zur Schule gehen, Mhm. zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus fahren. Oke, good, Dankeschön ya. Dan Mbak Putri, silakan. Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, Universitas, arbeiten, jangan iu ya, tapi universitas. zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, Es nach Hause, zum Mittagessen. zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, in Hören. Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Bus. Bus fahren. Oke, good, Dankeschön ya.
Dan terakhir Mbak Wina, silakan. Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, zur Universität gehen, arbeiten, zum Mittagessen, nach Hause gehen, Abendessen, Fernsehen, Musik hören, ins Internet gehen, Computer benutzen, Handy benutzen, Busfahren. Busfahren. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, sekarang boleh dimatikan dulu siapa yang nyalain ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya di situ bagian yang kedua. Ini bagi yang belum membaca ya. Kita lanjut dulu ya. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, saya ulangi ya. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, silakan dari Mbak Sela ya. Boleh coba dibaca. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Flugzeug. Oke. Flugzeug fliegen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Zera, silahkan. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Flugzeug fliegen, okay. Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön ya. Dan Mbak Echa, silahkan. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön. Dan Mas Fendi, silahkan. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Urlaub machen, Flugzeug fliegen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön ya. Terakhir Mas Ruri, silahkan. Dari Autofahren ya? Yap, richtig, benar. Autofahren, Fahrradfahren, Zugfahren, Flugzeug fliegen, Urlaub machen, Reisen, Freunde treffen, Familie besuchen, kochen, putzen, lesen, schlafen. Oke, good. Dankeschön ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman sudah membaca ya, tentunya beberapa aktivitas ini ya, beberapa kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari ya. Nah, untuk materi malam hari ini lumayan banyak ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ya.
Nah, di sini kita akan membahas mengenai presence ataupun kalimat masa sekarang. Di mana saat kita membahas kalimat masa sekarang, ini akan berhubungan nanti dengan yang namanya kata kerjanya, ya. Di mana kata kerjanya ada kata kerja yang beraturan, yaitu regelmäßig, dan yang tidak beraturan yaitu unregelmäßige Verben, ya. Nah, di sini kita masuk dulu yang pertama, yaitu kata kerja yang beraturan ataupun disebut dengan regelmäßige Verben. Nah, di sini jika kita ingin mengkonjugasi ataupun jika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Jerman, saat kita menggunakan sebuah kata kerja, maka kata kerja tersebut harus kita konjugasi namanya. Konjugasi itu apa? Kita harus merubah dengan menghilangkan akhirannya. Karena akhiran dari kata kerja dalam bahasa Jerman itu rata-rata ataupun pada hakikatnya adalah en, ya, ataupun n. Nah, tersisa apa? Tersisa itu yang warna hitamnya itu disebut dengan Stamm, ya. Kalau yang hitam dan merah, yang satu kesatuan ini disebut dengan infinitif ataupun kata dasar. Nah, dari kata dasarnya ini kita harus hilangkan en-nya, ya. Hilangkan en-nya, maka tersisalah Stammnya, yaitu Koch di sini, ya. Di sini Arbeit, di sini Red, di sini Oven, di sini Reis, Heiß, Tanz, dan Sammel. Nah, lalu saat kita ingin membuat kalimat ataupun ingin membuat kata dengan pronomen ich ataupun kata ganti orangnya adalah saya, maka untuk ich dia akan berubah menjadi ich koche, ya, yaitu kita tambahkan ya pada akhirannya, ya. Jadi ich koche, ya, ich arbeite, ich rede, ich öffne, ich reise, ich heiße, ich tanze, dan ich sammle. Nah, untuk kata kerja sammeln ataupun mengumpulkan ini, dia memiliki kekhususan, ya, di mana akhirannya di sini yaitu huruf L dan E-nya di sini dibalik, ya. Dijadikan dia menjadi sammle, ya. Jadi, saya memasak, ich koche, saya bekerja, ich arbeite, saya berbicara ataupun saya berpidato gitu, ya, ich rede, saya membuka, ich öffne, saya berlibur, ich reise, sedangkan saya dipanggil, ich heiße, saya menari, ich tanze, dan saya mengumpulkan, ich sammle. Nah, jadi itu, ya, itu adalah konjugasi dari kata kerjanya untuk yang ich. Ya, jadi dengan cara apa? Yaitu akhirannya adalah e, ya. Lalu untuk do, yaitu kamu, maka akhirannya apa? Akhirannya adalah st, est, dan t, ya. Ada 3, ya, caranya. Nah, namun yang pada hakikatnya pada dasarnya itu hanya st aja sebenarnya. Nah, di sini untuk kata kerja koch tadi kan stamnya, maka langsung ditambahkan st menjadi kos, ya. Du kos berarti kamu memasak. Nah, lalu untuk kata kerja arbeiten, di sini kenapa ditambahkan est? Jadi, jika kata kerja berakhiran huruf, ya, seperti halnya di situ arbeit kan, ini adalah stamnya. Di mana stam tersebut jika berakhiran huruf t, ya, keakhirannya huruf t, lalu huruf d, lalu huruf n, lalu huruf m, maka dia di sini tidak hanya ditambahkan st saja, melainkan menjadi est, gitu, ya. Jadi ditambahkan est. Sehingga untuk arbeit, kalau dia du, kamu, maka kamu bekerja bahasa Jermannya adalah du arbeitest, du redest, du öffnest, gitu, ya. Nah, lalu yang ketiga ada yang tambahkan t saja. Nah, jika akhiran kata kerjanya di sini apa, ya? Jika akhiran dari kata kerjanya kalau yang di sini yaitu s, ya, z, dan juga sz, ya, ataupun double s, ya. Nah, maka yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan hanya t saja. Jadi tidak perlu tambahkan st-nya lagi karena di sini bunyinya sudah s semua, ya. S, z, s, ya. Nah, di sini Heiß, Tanz, dan juga Sammels, ya. Sammels ini tetap ditambahkan st, ya. Jadi gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, lalu untuk RZS, nah untuk RZS ini sama dia seperti halnya Arbeit tadi, ya. Kalau di Arbeit tadi ditambahkan est, maka di RZS ini untuk yang akhiran Arbeit, ya, akhiran T, D, N, M ini, maka dia ditambahkan T saja. Ditambahkan ET, ya. Nah, sebagai contoh di situ, RZS-nya Koch, ya. Kalau di yang biasa, ya, dia hanya ditambahkan T saja, itu Koch, ya, Reis, Heiß, Tanz, dan Sammel. Namun untuk yang akhiran T, D, N, M-nya di sini menjadi arbeitet, redet, öffnet, gitu, ya. Nah, sedangkan untuk wir dan sie, mereka dikembalikan sebenarnya seperti kata dasarnya ataupun infinitifnya.
karena penambahan untuk via itu akhirannya ataupun endingnya adalah en, ya. Begitu juga dengan sie, ya, baik sie mereka ataupun sie Anda, ya. Maka dia jadi via kochen, ya, sie kochen gitu ya, via arbeiten, via reden, via öffnen, reisen, heißen, tanzen, dan sammeln. Lalu untuk ia, ya, untuk ia di sini, ya, pada hakikatnya sama seperti halnya RZS tadi ya, yaitu koch, arbeitet, redet, öffnet, reist, heiß, tanz, dan juga sammelt. Nah, jadi itu ya, itu adalah cara mengkonjugasikan di setiap ataupun cara mengkonjugasikan kata kerja dalam bahasa Jerman. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Her. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya di sini ya. Untuk contoh yang pertama, ich koche ya. Ich koche heute Abend ein leckeres Essen ya. Ich koche itu artinya saya memasak ya. Heute Abend berarti malam ini. Ein leckeres Essen sebuah hidangan yang lezat. Nah, kata kerja yang di sini ini adalah kochen ya. Maka di sini karena subjeknya adalah ich, maka akhirannya itu menjadi koche ya. Ich koche heute Abend ein leckeres Essen. Bahwasanya saya memasak makan malam yang lezat malam ini ya. Lalu yang berikutnya yang kedua, wir reden gerade über Politik ya. Wir reden ya, kami berpidato ya. Gerade ya sekarang kami berpidato sekarang mengenai politik ya, über Politik ya. So, wir reden gerade über Politik. Lalu yang berikutnya, er reist nächste Woche nach Italien. Bahwasanya dia berlibur ya minggu depan ke Italia. Nah, ataupun misalkan teman-teman ingin rubah nih, next Woche-nya dulu boleh. Ya, next Woche, berarti tinggal disusun ya. Next Woche, nah ini dahulukan, baru tempat keduanya reise. Ya, jadi next Woche, reise er nach Italien. Bahwasanya pekan depan, ya, dia akan berlibur ke Italia. Nah, jadi boleh seperti itu juga ya kalimatnya. Jadi tidak harus er reise next Woche-nya saja, tapi boleh juga kita gunakan next Woche-nya di depan. Tapi yang paling pasti apa? Kata kerjanya wajib tetap kita letakkan di tempat kedua. Itu ya teman-teman ya. Lalu seterusnya, ich sammle Briefmarken ya, bahwasanya saya mengumpulkan perangko ya. Jadi dari kata kerja sammeln tadi untuk ich maka dia akan menjadi sammle ya. Ich sammle Briefmarken. Bahwasanya saya mengumpulkan perangko. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bagian yang kata kerja tidak beraturan ataupun unregelmäßige Verben. Tidak ada? Oke, good. Alhamdulillah ya kalau tidak ada. Berarti saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Ataupun saya harap juga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Di sini bagian kedua itu untuk unregelmäßige Verben. Sebentar ya. Nah, di sini untuk kata kerja yang tidak beraturan, yaitu unregelmäßige Verben. Nah, ini saya lupa ganti ya. Nah, untuk unregelmäßige Verben ataupun kata kerja yang tidak beraturan, pada hakikatnya di sini tidak mengkonjugasi semua kata kerja ya. Namun hanya untuk do dan RZS saja. Namun juga ada nih satu tambahan untuk kata kerja yang wissen di situ ya, yang untuk ich-nya. Ya. Jadi di sini ada geben, nehmen, lesen, fahren, schlafen, laufen, dan wissen. Ya, geben itu memberi, nehmen itu mengambil, lesen itu membaca, fahren itu pergi tapi menggunakan kendaraan ya, schlafen itu tidur, laufen itu berlari, dan wissen itu mengetahui ya. Nah, di sini untuk konjugasinya baik ich, wir, ia, sie itu sama seperti halnya saat tadi kita mempelajari ataupun saat kita tadi membahas konjugasi dalam bentuk yang beraturan ya. Maka di sini gebennya dihilangkan en-nya, tambahkan e. Jadi gebe. Nehmen menjadi nehme. Lesen ya menjadi lese. Fahren menjadi fahre. Schlafen menjadi schlafe.
laufen menjadi laufe. Namun di kata kerja wissen, nah di sini dia ada kekhususan, maka perubahannya menjadi weiß ya. Saya mengetahui berarti ich weiß ya. Walaupun saya tidak mengetahui, biasanya boleh kita gunakan kata ich weiß nicht ya. Ataupun ich weiß es nicht ya. Saya tidak tahu gitu ya. Nah, namun untuk do dan RZS dia mengalami perubahan yang berbeda. Di mana ya selain disebut dengan unregelmäßige Verben, dia juga kadang disebut ini ya vokal vowel. Dia juga disebut starke Verben ya, yaitu kata kerja keras. Karena perubahannya itu tidak seperti halnya pada umumnya ya. Namun akhirannya tetap sama ya. Akhirannya untuk do tadi kan ST ya. Nah, di sini tetap sama ya. Untuk RZS akhirannya T. Nah, itu sama ya. Nah, di sini untuk vokal vowel yang maksud adalah kan di sini kan kata dasarnya ataupun stamnya tersisa gap. Maka kita ambil huruf E-nya di sini yang kita ganti menjadi I ya. Maka do menjadi gips, RZS menjadi gip. Nemen juga sama. Di sini kan stam ataupun kata dasarnya adalah nem, maka huruf E-nya juga menjadi I. Maka menjadi nims ya, do, nims, RZS, nim. Namun untuk kata kerja lesen ya, lesnya di sini tidak E-nya langsung menjadi I, melainkan E-nya ditambahkan I di sini. Makanya di sini dia berubah menjadi lis ya, dan juga lis di sini ya. Kenapa di sini sama-sama lis? Dikarenakan kan akhirannya do di sini adalah S, sudah kan? Tadi kan les, hanya ditambahkan huruf T saja ya. Lalu fahren. Nah, fahren di sini far ya. Schlafen di sini schlaf. Laufen di sini lauf. Nah, mereka kan memiliki huruf vokalnya itu adalah huruf A di sini ya, masing-masingnya. Nah, maka huruf vokal A di sini dijadikan umlaut. Maka do fairs dan RZS fair. Do schläfst, RZS schläft. Do läufst, RZS läuft. Namun untuk kata kerja wissen, di sini dia mengikuti ya, seperti halnya di ich tadi ya, tetap weiß, tapi di sini hanya ditambahkan T, sedangkan RZS dia tidak ditambahkan apa-apa. Ya, gitu kira-kira ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk yang lain itu masih sama ya. Wir tetap sama ya seperti Sie ya. Geben, nehmen, lesen, fahren, schlafen, laufen, dan wissen. Sedangkan ia di sini dia menjadi gap ya. Tinggal dirubah aja ya akhirannya doang kan. Dari geben tambahkan T menjadi gap. Di sini menjadi nem. Di sini menjadi les, fahrt, schlaf, lauft, dan wiss. Gitu kira ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan Mbak Dina. Har, maaf mau nanya, kalau yang ini tuh banyak nggak, Har? Kata kerjanya? Iya. Dibilang banyak, nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Tapi itu tadi, perubahan itu hanya memang untuk do dan RZS saja. Gitu. Berarti emang harus Ya. dihapus ya, Har? Iya, benar. Sebenarnya ada daftar kata kerja yang tidak beraturan ini, tapi memang nanti saya kasih itu di level A1.2. Karena dia nanti akan berhubungan dengan materi perfect. Gitu. Jadi untuk kalau sekarang ini, bisa dihafalkan aja tadi, seperti yang saya bilang, seperti huruf E berganti menjadi I, ataupun A yang berubah menjadi A umlaut. Itu doang sih, biasanya perubahannya rata-rata. Oke, siap, Har. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Har mau tanya. Ya, siap, silakan, boleh. Ada ini nggak apa namanya sumber biar buat kita ngecek gitu konjugasi. Misal kita kan nggak tahu nih, misal Geben itu kalau do-nya gimana, itu kan maksudnya ada sumbernya nggak biar bisa kita ngecek di internet gitu. Di internet bisa cari aja kata kerja yang tidak beraturan ya, unregelmäßige Verben, daftarnya apa aja, itu nanti dapat sebenarnya. Nah, sebenarnya saya ada daftarnya, sudah saya buat, tapi memang itu nanti di level A1.2 saya bagikan, karena memang itu nanti akan berhubungan dengan materi mengenai perfect juga. Karena nanti kalimat perfect itu adalah kalimat masa lampau, itu nanti di A1.2, nanti akan kelihatan tuh perubahannya bagaimana, untuk kalimat presence-nya, untuk kalimat perfect-nya seperti apa, gitu sih. Atau coba dicari aja di internet sebenarnya bisa. Oh ya, mau Dibuat tanya aja. juga, ini kalau Ya, umlaut itu pasti yang ini, yang tidak beraturan. Maksudnya ini kan Fahre jadi A umlaut kan, berarti yang A Iya, umlaut itu perubahannya khusus di tidak beraturan ini aja gitu ya? iya, benar. Karena kan yang tidak beraturan itu dia mengalami perubahan kan pada huruf A-nya. Kalau yang lain kan yang di beraturan tadi kan hanya berubah pada akhirannya saja. Endungnya saja yang kita hapuskan, kemudian ditambahkan akhirannya masing-masing. Kalau ich tadi kan E, kalau do itu ST, RZS itu T, vir itu EN,
ihr itu T, dan Sie, Anda ataupun mereka itu EN. Gitu ya. Tapi nggak selalu jadi A kan, jadi A umlaut itu kan biasanya ada yang U umlaut dan lain-lainnya gitu kan. Hanya di A saja. Kalau U nggak hanya bisa, A aja. hanya A saja. Oh ya, oke. Danke, Herr. Oke, bisa. Ada lagi yang lain? Alles klar? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Sebagai contoh di sini, ich gebe dir mein Buch ya. Saya memberikan kamu buku saya ya. Ich gebe ya. Di situ tentunya tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena apa namanya itu? Karena di situ geben-nya ataupun kata kerjanya adalah orangnya. Di situ jelas apa namanya itu? Memberikan. Karena subjeknya adalah ich ya. Kemudian yang kedua, was liest du gerade ya. Apa yang sedang kamu baca ya. Was liest du gerade? Apa yang sedang kamu baca? Jadi dari kata kerjanya lesen tadi, dikarenakan di sini orangnya ada du, maka dia menjadi list ya. Was liest du gerade ya. Apa yang sedang kamu baca? Mau tanya, Herr. Ya, siap. Itu kan termasuk kata tanya, berarti kayak was atau woher itu di depan ya. Terus kata kerja, Iya. terus subjek gitu ya. Pasti gitu ya? Iya. Oh ya, oke, memastikan. Karena Makasih. kata kerja itu pasti di tempat kedua posisinya. Kalau misalkan dia ingin dibuat menjadi kalimat tanya, di mana kalimat tanyanya tersebut mempunyai Frage Worte ataupun kata tanya. Gitu. Oh ya, ya. Danke. Oke, bitte. Oke, lanjut yang berikutnya. Di sini wohin fährst du ya. Wohin fährst du yaitu kemana kamu akan pergi ya. Nah, di sini wohin juga sama ya, yaitu Frage Worte ataupun kata tanya. Di mana wohin di situ dia menanyakan arah ataupun tujuannya. Ya, kamu pergi, berarti wohin fährst du, kemana kamu akan pergi ya. Lanjut, sie läuft zum Bahnhof ya. Sie läuft zum Bahnhof ya, bahwasanya dia ya, dia berlari ataupun dia pergi ke stasiun ya. Dia pergi ke stasiun. Sie läuft zum Bahnhof ya. Nah, di situ karena kata kerjanya sie ya, sie itu berarti kan dia perempuan ya. Laufonnya di situ menjadi läuft di situ ya. Kemudian yang terakhir, er weiß viel über Geschichte. Bahwasanya dia mengetahui banyak hal tentang sejarah ya. Jadi dia kata kerja wissen di situ berubah menjadi weiß ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini bagian selanjutnya kita akan membahas materi mengenai angka juga ya, karena di pertemuan 1 kemarin kita sudah membahas mengenai huruf. Nah, di sini kita akan membahas mengenai angka. Ya. Nah, yang pertama di situ saya akan membahas ataupun melihat angkanya mulai dari 0 sampai dengan 10 ya. Di situ yang pertama ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Saya ulangi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu berarti 0 sampai dengan 10. Ya. Lalu untuk 11 sampai dengan 20. Nah, untuk 11 sampai 12 ini baru dia punya kata sendiri ya, yaitu 11 dan 12. Sedangkan di 13 itu caranya teman-teman yaitu ingat aja ya, angka 3 dan angka 10. Berarti jadinya 13 ya, 14 berarti 14, 15
15, 16 16, tapi di sini ada pengecualian ya, untuk 16 ini huruf S-nya kita hilangkan di sini ya. Maka menjadi 16. Lalu untuk 17 itu 17 ya. 18, 19, 20 ya, 20 ya. Nah, lalu untuk 21 itu disebut ataupun cara menyebutkannya adalah satunya disebutkan dulu, kemudian ditambahkan lalu ditambahkan 20 ya. Jadi untuk 21 caranya seperti itu ya. Sebutkan 1, kemudian lalu 20. Maka 21 menjadi 21, 22 berarti 22, 23 23, 24 24, 25 25. Nah, dan seterusnya ya. Di 31 berarti tinggal tambahkan aja, ataupun tinggal dibuat. Berarti 31 ya, 32 dan seterusnya ya. Nah, untuk 30 itu 30, 40 itu 40, 50 itu 50, 60 itu 60, 70 itu 70, 80 80, 90 90, 100 itu 100, atau boleh saja dengan kata 100 ataupun 1000, ataupun boleh juga dengan kata 1000 ya. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, ini adalah angka-angka yang ada dalam bahasa Jerman. Nah, kemudian saat kita ingin menanyakan jam, nah ini akan kita bahas ya. Setelah mengetahui angka, maka kita akan mencoba untuk mengenali jam dalam bahasa Jerman ya. Nah, untuk mengetahui jam, kita bisa menyebutkan ataupun bisa menanyakan, yaitu dengan kata was ist die Uhrzeit, wie viel Uhr ist es, wann ist es, ataupun wie viel Uhr ist ya. Nah, ini adalah cara-cara atau untuk mengungkapkan jam dalam bahasa Jerman ya. Nah, yang pertama, jam itu terbagi menjadi dua ya, ada jam yang resmi ya dan jam yang tidak resmi. Nah, jam resmi itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau buat jam resmi ya, officielle Zeit ya, yaitu jam resmi, dia akan terdiri dari 24 jam sama seperti halnya kita di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan jam 8 malam berarti kan jam 20 ya, 20.00. Berarti bahasa Jermannya apa? Berarti jadinya 20 Uhr ya. Ataupun kalau misalkan jamnya jam 15.30 ya. Maka di sini kalau 15.30 sebutkan dulu 15-nya, yaitu berarti from sen ya, Uhr baru 30 berarti 30 ya. Nah, dan seterusnya. Jadi tinggal pengaturan hurufnya ataupun pengaturan angka jamnya, maka tinggal disesuaikan jamnya jam berapa. Misalkan jam 17.15, berarti bahasa Jermannya apa? Berarti jadinya 17 Uhr 15 ya. 15. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ini adalah officielle Zeit ataupun jam yang resmi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Setelah ini masih ada satu lagi jam yang tidak resmi, baru kita nanti masuk ke latihan ya. Itu kira-kira. Aman, Har. Oke, aman. Siap. Lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu jam yang tidak resmi. Nah, jam yang tidak resmi ini sebenarnya kalau teman-teman masih ingat dengan pelajaran bahasa Inggris mengenai British style, ya, British style how to read the time, ya. Nah, itu sama ya, mirip-mirip ya, hampir mirip dengan penggunaan dari jam yang tidak resmi dalam bahasa Jerman. Ya, jadi yang pertama kalau misalkan tepat, ini sama ya. Untuk tepat ini sama seperti halnya di yang resmi tadi, ya. Yaitu misalkan jam 7 tepat, tinggal sebutkan ya 7 Uhr. Ataupun jam 12 tepat, maka menjadi 12 Uhr. Ya, ataupun mitternacht ini adalah tengah malam ya. Nah, jadi gitu ya. 7 Uhr berarti jam 7 tepat, 12 Uhr berarti jam 12 tepat. Nah, bedanya dengan yang officielle Zeit tadi, kalau jam yang tidak resmi, dia hanya terdiri dari 12 jam saja. Ya, jadi ada jam 12 jam dari malam ke siang, dari siang ke malam 12 jam. Gitu ya. Nah, lalu untuk nah itu adalah lewat. Jadi cara membuat lewat ini gimana? Sebutkan dulu menitnya, kemudian ditambahkan kata nah, kemudian ditambahkan jamnya. Gitu ya. Maka caranya gimana? Caranya adalah sebutkan menitnya berapa. Di situ adalah 7, kemudian nah,
kemudian ah, ya. 7 nach 8, yaitu 7 menit lewat dari jam 8. Ataupun kalau 10.28 berarti tinggal sebutkan angka 28-nya apa? 28, yaitu 28 nach 10, ya. Lewat dari 10, ya. Jadi 28 menit lewat dari 10 ataupun lewat dari jam 10, ya. Lalu untuk via Celnah di situ adalah lewat 15 menit. Jadi lewat 15 menit di situ berarti misalkan 9.15. Jadi teman-teman tidak boleh menuliskan di sini from sen, melainkan via Celnahnya saja. Baru jamnya disebutkan setelah itu. Ya, via Celnah 9 ataupun via Celnah 1, ya. Jam 1.15. Kemudian yang berikutnya halb. Nah, ini untuk lewat 30 menit. Ya, lewat 30 menit, maka di sini caranya apa? Ya, yaitu dengan cara menyebutkan angkanya, lewatnya dulu, ya, halbnya, lewat 30 menitnya, yaitu tinggal menyebutkan jamnya, ya, ataupun jamnya ditambah 1, ya. Jadi gitu, ya. Nah, maka di sini yang harus dipikirkan adalah kalau misalkan kita lewat 30 menitnya, kita tambahkan dia 1, maksudnya gimana? 7.30. Maka disebut dengan halb ah. Ataupun 4.30, maka menjadi halb frum. Jadi ini sama seperti halnya kita membaca jam dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau misalkan 7.30 itu kan setengah 8. 4.30 berarti kan setengah 5. Gitu, ya. Lalu ada vor, di situ artinya kurang ataupun menuju. Nah, ini agak tricky, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau kurang ataupun menuju di sini, nah ini yang harus kita pikirkan. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara vor, ya. Ya, di situ untuk for, maka kata for di situ kalau misalkan kita mau buat caranya adalah dengan cara misalkan kita sebutkan dulu misalkan dimulai dari jam 31, ya, dimulai dari 31. Nah, di situ kan ingat 1 jam itu kan ada 60 menit, ya. Ya, for di situ yaitu kurang ataupun menuju, ya. Jadi caranya adalah tinggal teman-teman melakukannya yaitu 60 menit dalam 1 jam dikurangi dengan menit yang ada yaitu 53. Tersisa berapa? Tersisa 7 menit, ya. 7 menit ini itu adalah jam ataupun yang harus kita sebutkan, ya, untuk jam berikutnya. Maksudnya gimana? Jadi 60 menit kurang 53 itu kan 7 menit. Atau 7 menitnya itu baru kita tambahkan kata for, lalu kita tambahkan ke jam berikutnya, ya. Nah, jam berikutnya itu ditambahkan 1 tentunya, ditambah 1 jam. Maka di sini berarti jadinya kalau diartikan, berarti jadinya seperti 653 ini contohnya. Jadi 7 menit menuju jam 7, ya, ataupun jam 7 kurang 7 menit. Ya, jadi seperti itu, ya, kira-kira, ya, teman-teman, ya. Nah, sedangkan contoh yang kedua di sini 231. Di situ sama, ya, 31 menit. 60 dikurang 31 menit, maka yang tersisa adalah 29, kemudian ditambahkan for, lalu ditambahkan 1 jam. Ya, jadi maka di situ dia adalah 29 menit, ya. Maka 29 vor 3, ya, berarti 29 menit menuju jam 3 ataupun jam 3 kurang 29 menit. Gitu, ya, teman-teman, ya. Lalu yang terakhir via vor, ya, kurang ataupun menuju 15 menit. Maka jam 8.45 via vor 9, yaitu 15 menit menuju jam 9 ataupun via vor di sini, ya. Ini R, ya, maaf, ya, salah, ya. Jadi via vor, ya, 15 menit menuju jam 12. Jadi gitu, ya, teman-teman, ya.
Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Sir, maaf mau nanya, Silahkan Mbak Dina. ini kalau misal ini kan ada jam 1.15, tapi kan ini nggak tahu siang atau malam atau gimana cara bedainnya, Har? Nah, saat kita berbicara dengan seseorang, pastinya kan kita harus tahu waktu kan, kapan kita berbicara ya. Bisa kita bilangkan eh, am Abend misalkan pada malam hari, ataupun am Morgen boleh misalkan di pagi hari gitu, ataupun am Tag misalkan di siang hari, ataupun am Nachmittag di sore hari. Saya gitu. Tinggal kita sebutkan kapan kita menyebutkan hal tersebut ataupun kapan waktu kejadian yang ingin kita sampaikan tadi. Gitu ya kira-kira. Oke, Har. Sama satu lagi, Har, biasanya kalau penggunaan ini tuh untuk penggunaan apa aja? Maksudnya di kehidupan sehari-hari atau gimana, Har? Nah, kalau orang Jerman biasanya kayak saya bilang tadi ada offizielle dan unoffizielle, inoffizielle sorry ya. Jadi jam resmi dan tidak resmi. Nah, biasanya orang Jerman banyak ataupun lebih banyak mau condong menggunakan jam yang resmi. Itu yang tadi yang contoh di awal tadi. Kalau yang ini biasanya kadang ada keluar di ujian. Makanya juga saya jelaskan supaya teman-teman jangan sampai nanti kaget, oh kok ada yang begini gitu. Oke, Har, danke. Oke, bisa. Har, berarti di Jerman nggak ada AM sama PM berarti ya? Nggak ada, Oh, iya. nggak ada AMPM-nya. Jadi cuma menyebutkan biasanya waktunya kapan aja, misalkan pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Paling gitu aja Oke, sih. oke, danke. Oke, baik kalau tidak ada kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan lanjut ke Hören ya, yaitu mendengarkan ya. Verstehen wollen alltäglichen Aktivitäten und Anweisungen. Yaitu kita akan belajar memahami aktivitas dan petunjuk sehari-hari ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama soalnya ada wann steht die Person auf, ya, kapan orang tersebut bangun, yaitu di situ disebutkan 7 Uhr, ya, pada jam 7, 6 Uhr, jam 6, ataupun 8 Uhr, jam 8. Lalu yang kedua, was macht die Person nach dem Aufstehen, ya, yaitu kapan orang tersebut ya bangun ya. Sorry. Was macht die Person? Apa yang orang tersebut lakukan nach dem Aufstehen, setelah bangun, ya, yaitu sport berolahraga, Frühstück yaitu sarapan ataupun Einkaufen yaitu berbelanja. Lalu wie kommt die Person zur Arbeit ya? Bagaimana ya orang tersebut ya wie kommt die Person zur Arbeit ya, bagaimana orang tersebut pergi bekerja? Mit dem Bus dengan bus, zu Fuß jalan kaki ataupun mit dem Auto yaitu dengan mobil. Lalu was macht die Person nach der Arbeit auf? Apa yang orang tersebut lakukan biasanya ataupun yang sering orang tersebut lakukan setelah bekerja? Yaitu Einkaufen oder Sport, yaitu berbelanja atau berolahraga, Fernsehen, yaitu menonton, ataupun Lesen, membaca. Lalu wann geht die Person ins Bett? Kapan orang tersebut tidur ya, jam berapa ya? Yaitu 23 Uhr, ya, 22 Uhr, ataupun 21 Uhr. Ya, jadi gitu ya. Nah, silahkan didengarkan audionya untuk pertama kali ya. Nanti saya putar biasa ya 2 kali. Nanti untuk yang kedua kalinya berarti teman-teman langsung boleh menjawab ya. Silakan didengarkan terlebih dahulu. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern. Bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe. Oke, silakan diingat dulu ya.
Silahkan kembali didengarkan ya. Saya akan putar audio sekali lagi ya. Audio 1. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf, putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Um 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen oder mache Sport. Abends lese ich oder sehe fern, bevor ich um 22 Uhr ins Bett gehe. Silahkan boleh kembali dijawab ya teman-teman ya. Oke, danke schön ya teman ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat soalnya di sini tadi ya. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Itu setiap pagi saya bangun pada jam 6. Itu nomor satu jawabannya itu B ya. Lalu putze mir die Zähne und mache ein leichtes Frühstück. Ya, yaitu saya menggosok gigi dan sarapan. Ya, berarti nomor 2 jawabannya B juga ya. Lalu 7 Uhr fahre mein Auto zur Arbeit. Ya, pada jam 7 saya pergi ke tempat kerja, yaitu nomor 3 jawabannya adalah mein Auto ya, yaitu nomor 3 jawabannya C. Lalu nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen. Setelah bekerja saya pergi berbelanja ya, atau mache Sport atau berolahraga. Itu nomor 4 jawabannya A. Lalu yang terakhir nomor 5 itu di situ abends lese ich oder sehe fern ya, bevor ich um
22 Uhr ins Bett gehe ya. Jadi pada malam hari saya membaca ataupun menonton TV ya sebelum saya pergi tidur pada jam 22 ya. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah B, B, C, A, B ya teman-teman ya. Oke, good Mas Rui. Oke, Mbak Zera nomor 3-nya ya. Oke, Mbak Sela nomor terakhir. Mbak Dina nomor 3. Oke, Mas Jeffrey nomor 3 ini masih kosong ya. Mbak Okta nomor terakhir. Mbak Kwina benar. Mbak Putih nomor 3. Mas Randy nomor benar semua. Mbak Eca tak menyangka. Oke. Mbak Eca nomor terakhirnya ya. Oke, good ya. Jadi gitu ya. Thank you ya semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya supaya tidak semakin malam ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya itu sprechen. Kita akan berbicara di sini juga tägliche Routinen. Sprechen ya, kita akan berbicara tentang rutinitas sehari-hari ya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu sprechen ya, über tägliche Routinen sprechen ya. Kita akan berbicara tentang rutinitas sehari-hari. Nah, di sini, Hallo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache zuerst Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich oft ein Buch oder sehe fern. Ya. Oke, sekarang silahkan ya. Oke, baik Mbak Dina ya. Ngomongnya cepat dong itu Mas Jeffrey itu udah saya pelanin ya. Kalau aslinya itu eh, lebih baik lebih cepat biasanya. Itu masih standar sebenarnya. Oke. Nah, di sini saya akan minta ya berdua-berdua seperti biasa yang akan membaca ya. Dari Mas Ruri terlebih dahulu bersama Mbak Dina ya. Berarti Mas Rurinya sebagai Ana dan Mbak Dina sebagai Maria ya. Silahkan boleh dibaca ya. Namanya diganti nggak, Har? Nggak usah, tetap di situ yang itu aja. Apanya nggak diganti? Namanya nggak diganti, tetap yang ada di situ aja. Oke. Halo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache zuerst Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich oft ein Buch oder sehe fern. Oke, good, dankeschön ya. Oke, dan Mbak Eca silahkan menjadi Ana dan Mbak Putih silahkan menjadi Maria ya. Hallo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 7
7 Uhr zur Arbeit. Ich Arbeit bis 16, 16 Uhr und komme um 17, 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich auf ein Buch oder Telefon. Oke, good, Dankeschön ya. Kemudian lanjut Mas Jeffrey sebagai Ana dan Mbak Okta sebagai Maria ya. Silakan. Hallo Maria, wie sieht den Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich spreche normale Weise um 6 Uhr auf und mache Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich am 7 Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich auf ein Buch oder Telefon. Oke, good, Dankeschön ya. Dan berikutnya silakan Mbak Kuina dan Mas Randy ya. Mbak Kuina sebagai Ana, Mas Randy sebagai Maria ya. Hallo Maria, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hallo Hanna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich auf ein Buch oder Telefon. Oke, good, Dankeschön ya. Lanjut terakhir Mbak Sela sebagai Ana dan Mbak Zera sebagai Maria ya. Hallo Maria, wie sieht den Tagesablauf aus? Hallo Anna, ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf und mache Frühstück. Das klingt gut. Was machst du danach? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit. Ich arbeite bis 16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause. Was machst du danach der Arbeit? Nach der Arbeit koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Abends lese ich auf ein Buch oder Telefon. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, di situ dia pembahasannya Halo Maria, visit dein Tagesablauf ya. Dia menanyakan tentang kehidupan ataupun kegiatan sehari-harinya di situ ya. Yaitu Halo Maria, visit dein Tagesablauf. Bagaimana hari-harimu ya? Itu saya bangun biasanya pada jam 6 ya. Normalerweise itu biasanya 6 Uhr auf ya. Itu saya bangun pada jam 6 biasanya und mache zuerst Frühstück ya. Dan membuat sarapan terlebih dahulu. Das klingt gut ya. Was machst du danach ya? Kedengarannya bagus ya. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Danach gehe ich um 7 Uhr zur Arbeit ya. Setelah itu ataupun kemudian saya pergi bekerja pada pukul 7. Ich arbeite bis
16 Uhr und komme um 17 Uhr nach Hause, ya. Itu saya bekerja sampai jam 4 sore dan pulang ke rumah pada jam 5 sore. Lalu was machst du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Ya, setelah bekerja, koche ich und verbringe Zeit mit meiner Familie. Setelah bekerja saya memasak dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, ya. Nah, pada malam harinya ya saya sering membaca sebuah buku ataupun menonton film, ya. Gitu ya, teman-teman, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih membaca, ya. Lesen und verstehen von kurzen Texten über Tagesabläufe. Kita akan membaca dan memahami teks pendek tentang rutinitas sehari-hari, ya, di sini. Nah, di sini saya akan bagi dua, ya, karena teksnya lumayan panjang. Nanti akan saya bagi dua tentunya untuk teman-teman membaca, ya. Nah, pembagiannya berarti sampai dengan Mensa zum Mittag, ya. Ya. Nah, oke, saya akan bacakan terlebih dahulu, ya. Oke, sorry. Nggak bisa, ya. Penting di sini, ya, yang sebelum Viatzen itu, ya. Oke, Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee. Um 8 Uhr geht sie zur Schule. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr. Dann isst sie mit ihren Freunden in der Mensa zu Mittag. Um 14 Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 Uhr geht sie ins Bett. Oke. Nah, di sini saya minta dari Mbak Zera duluan, ya, gantiannya dari bawah, ya. Bahkan boleh dibaca terlebih dahulu, ya, Mbak Zera. Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee. Um 8 Uhr geht sie zur Schule. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr. Dann ist sie mit ihren Freunden in der Mensa zu Mittag. Um 14 Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna. Oke, good, ya. Sudah, ya, sampai Mittag tadi, ya. Yang question, ya. Oke, lanjut. Berikutnya Mbak Sela, silahkan. Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee. Um 8 Uhr geht sie zur Schule. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr. Dann ist sie mit ihren Freunden in der Mensa zu Mittag. Oke. Lanjut, Mas Randy. Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee. Um 8 Uhr geht sie zur Schule. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr. Dann isst sie mit ihren Freunden in der Mensa zu Mittag. Oke, good. Lanjut. Tadi Mbak Quina lagi. Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee. Um 8 Uhr geht sie zur Schule. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr. Dann ist sie mit ihren Freunden in der Mensa zu Mittag.
Kemudian Mbak Okta, silahkan. Um Reagieren Uhr hat der Videounterricht nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihr Hausaufgaben. Um 18 Uhr ist sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 23 Uhr geht sie ins Bett. Oke, lanjut Mas Jeffrey, bagian keduanya berarti ya. Viele Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 Uhr geht sie ins Bett. Oke, lanjut berikutnya Mbak Putih. Yang ke satu apa yang kedua, Har? Yang kedua. Sergeant Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 Uhr geht sie ins Bett. Oke, good. Dankeschön. Dan berikutnya Mbak Eca. 14 Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 geht sie ins Bett. Oke, lanjut berikutnya Mbak Dina, silahkan. Um 14 Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Hause und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 Uhr geht sie ins Bett. Oke, terakhir Mas Ruri, silahkan. 14 Uhr hat sie wieder Unterricht. Nach der Schule geht Anna nach Haus und macht ihre Hausaufgaben. Um 18 Uhr isst sie Abendbrot mit ihrer Familie. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch. Um 22 Uhr geht sie ins Bett. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk pertemuan kita malam hari ini. Nah, di sini Ana dia menjelaskan ya. Ya.
Anna steht um 7 Uhr auf und macht sich fertig für die Schule. Ya, Anna bangun pada jam 7 dan dia bersiap untuk pergi ke sekolah. Ya, sie isst Müsli zum Frühstück und trinkt einen Kaffee ya. Yaitu dia makan sarapannya ataupun sarapan dengan sereal ya dan minum secangkir kopi ya pada jam 8 ya. Geht sie zur Schule ya, dia pergi ke sekolah. In der Schule hat sie Unterricht bis 13 Uhr ya. Di sekolah dia belajar hingga jam 1 dan ist sie mit ihren Freunden in der Mensa zum Mittag ya. Lalu dia bersama teman-temannya makan di kantin ya, makan siang ya. Um 14 Uhr hat sie wieder Unterricht ya, pada jam 14 dia kembali belajar. Nach der Schule geht Anna nach Hause ya. Setelah sekolah Anna pulang ya ke rumah und macht ihre Hausaufgaben ya, dan mengerjakan PR ya. Um 18 Uhr ist sie Abendbrot mit ihrer Familie ya. Pada jam 18 dia makan malam ya dengan keluarganya. Danach macht sie Sport oder liest ein Buch ya. Lalu dia berolahraga atau membaca sebuah buku ya. Um 22 Uhr geht sie ins Bett ya. Pada jam 22 dia pergi tidur ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk materi kita pada malam hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Enggak. Oke, sudah ya. Mungkin sudah lelah juga ya. Waktunya istirahat juga ya. Baik, sekian ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Schön. Auf Wiedersehen, danke, Herr. Oke, bitte. Danke.